Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the English class. Today's lesson we will study about types of text, jenis-jenis teks. With me, Yuli Astuti Hasana. Indicator of the study, indikator pembelajaran. First, able to understand and identify various types of text in English, yaitu mampu memahami dan mengidentifikasi berbagai jenis teks dalam bahasa Inggris. Second one, able to identify and explain language structures and English vocabulary in text, yaitu mampu mengidentifikasi dan menjelaskan struktur bahasa dan kosakata bahasa Inggris pada teks. Types of text, jenis-jenis teks. 1. Descriptive text. 2. Observation text. 3. Exposition text. 4. Procedural text. 5. Argumentative text. Yang pertama, kita akan membahas tentang descriptive text. Apakah definisi dari descriptive text? Let's take a look. A descriptive text vividly portrays a subject's characteristic or features. For example, the meaning of marriage. The text portrays the characteristic or experiences related to marriage. Jadi kita lihat di sini bahwa descriptive text atau teks deskriptif dengan jelas portrays, yaitu menggambarkan subjects, characteristic, or features. Karakteristik artinya adalah ciri-ciri, features itu bentuk dari sebuah subjek. Nah, contohnya di sini judulnya adalah The Meaning of Marriage atau makna pernikahan. The text portrays, teks ini menggambarkan tentang karakteristik, ciri-ciri, or atau experiences, pengalaman, related to yang berhubungan dengan marriage atau pernikahan. Okay, now let's read the text. Marriage is a legal and social institution that signifies the union between two individuals. It involves a lifelong commitment where partners share love, companionship, and support. Marriage serves as a foundation for building families and creating a sense of security and belonging in society. Oke, mari kita membahas teks berikut ini ya dengan kita memahami vocabulary atau kosakata dalam teks. Di sini sudah tidak asing lagi bahwa kata marriage artinya adalah pernikahan, is adalah a legal, hukum, and social institution ya, lembaga hukum dan sosial that yang mana signifies menandakan the union, kesatuan between antara two individuals, dua individu. It di sini refers to marriage atau merujuk kepada pernikahan ya. Pernikahan involves melibatkan sebuah lifelong seumur hidup komitmen, yaitu sebuah komitmen seumur hidup where di mana partners, pasangan share, berbagi love, cinta, companionship, persahabatan, dan support, dukungan. Marriage, pernikahan, serves, berfungsi as sebagai sebuah foundation, landasan for untuk building, membangun families, keluarga. Dan creating, menciptakan a sense, sebuah rasa, security, kenyamanan, dan belonging, kepemilikan in society, dalam masyarakat. Oke, itu adalah cara kita memahami teks dengan kita memahami kosakata yang ada. Nah, sudah jelas di sini ya. Descriptive text berarti teks deskriptif yang menggambarkan ciri-ciri dari sebuah subjek, yaitu tentang marriage.
An observation text highlights personal observations or insights. For example, the witnessing that marriage builds trust. The text reflects personal insights or experiences regarding marriage. Observation text, teks pengamatan, highlights menyoroti personal observation or insights. Pengamatan personal ataupun pandangan personal, pandangan pribadi. Contohnya, the witnessing that marriage build trust, yaitu saksi mata bahwa pernikahan itu membangun trust, kepercayaan. The text reflects personal insight. Nah, teks ini akan merefleksikan tentang pandangan personal atau experiences pengalaman regarding berhubungan dengan marriage, pernikahan. Let's take a look at the text below. Marriage, a sacred union between two individuals, is a fascinating subject for observations. It reveals unique dynamic of love, devotion, and partnerships. Observing married couples, one can witness moments of togetherness, compromise, and growth. Challenge and joy intertwine, showcasing the beauty and complexity of this lifelong journey. Jadi topiknya masih sama ya, tentang marriage atau pernikahan, a sacred union, yaitu penyatuan yang sakral between antara two individuals, dua individu. Is adalah sebuah fascinating subject for observation, yaitu subjek yang menarik untuk observation, pengamatan. It reveals, it di sini refers to the marriage, pernikahan. Reveals mengungkapkan unique dynamic of love, ya. Dinamika unik dari cinta, devotion, pengabdian, and partnership, dan juga kemitraan. Observing married couple, mengamati pasangan atau suami istri yang sudah menikah. One, seseorang can witness, dapat menyaksikan moments of togetherness, momen kebersamaan, compromise, kompromi, dan growth, pertumbuhan. Challenge, tantangan, and joys, dan kenikmatan intertwine, yaitu saling terkait. Showcasing yang menunjukkan the beauty, keindahan, and complexity dan kompleksitas of this lifelong journey, yaitu perjalanan seumur hidup, lifelong. Next, an exposition text explains or clarifies a specific topics. Nah, untuk teks exposition di sini itu menjelaskan dan juga mengklarifikasi topik secara khusus. For example, the exposures of divorce for life. The text explains the concept or significance of divorce. Nah, pada teks exposition ini, teks ini menjelaskan tentang konsep dan pentingnya divorce, ya, perceraian. Divorce, the legal termination of a marriage, is a complex and sensitive topic. It signifies the end of a marital relationship resulting from various factors, such as incompatibility, infidelity, or irreconcilable differences. Divorce can bring emotional turmoil, but it also offers a chance for individuals to pursue happiness and personal growth independently. Oke, mari kita membahas kosakata vocabulary dari teks berikut ya. Divorce adalah perceraian, the legal termination of marriage ya, pemutusan pernikahan yang sah, legal. Is a complex and sensitive. Adalah kompleks, sensitif ya, topik yang rumit dan juga sensitif. It signifies, it di sini refers to divorce ya. Signifies menandakan the end of a marital, akhir dari sebuah hubungan pernikahan ya. Resulting from, yang diakibatkan oleh various factors, berbagai macam faktor, such as seperti incompatibility, ketidakcocokan, infidelity, keselingkuhan, or irreconcilable differences, yaitu differences, perbedaan yang irreconcilable, yang tidak dapat didamaikan ya. Divorce can bring, dapat membawa emotional turmoil ya, gejolak emosi, but it also offers, tapi it di sini ya, to divorce juga dapat menawarkan chance, kesempatan
For individuals, para individunya, to pursue, untuk mengejar happiness, kebahagiaan, and personal growth, pertumbuhan pribadi independently, secara bebas. Selanjutnya adalah procedural text, provides step-by-step instruction. Nah, pada teks prosedur di sini menunjukkan langkah-langkah ya. For example, how to begin a marriage, bagaimana cara memulai sebuah pernikahan. In this text, provides step-by-step instructions related to marriage. Jadi di sini akan menunjukkan petunjuk langkah demi langkah yang berhubungan bagaimana cara memulai pernikahan ya. To enter into marriage, follow these steps. First, ensure legal requirements by obtaining the necessary documentation, like a marriage license. Next, plan the ceremony, including venue, guest list, and officiant. Decide on vows, rings, and any cultural or religious customs. Finally, celebrate with loved ones and exchange vows to seal your commitment. Nah, di sini kita akan membahas juga ya, untuk memasuki sebuah pernikahan, ikutilah langkah-langkah berikut ya. First, yang pertama, ensure, ya pastikan legal requirements, yaitu persyaratan hukumnya, by obtaining, dengan melengkapi dokumentasi necessary yang diperlukan. Like a marriage license ya, seperti surat nikah ya. Next, kemudian plan the ceremony, rencanakan upacara atau pestanya ya, including termasuk venue ya, tempat, guest list, daftar tamu, and officiant, dan juga official ya, pegawainya. Decides on vows, yaitu akad nikah, cincin, dan any cultural or religious custom, yaitu adat istiadatnya ya, baik itu budaya maupun agama. Finally, akhirnya celebrate, rayakan dengan loved one, orang-orang terkasih, and exchange vows to seal your commitment ya, saling mengikat janji ya untuk memastikan komitmen bersama. Selanjutnya, argumentative text presents a claim supported by evidence or reasoning. Pada argumen teks berikut, ini akan menunjukkan klaim ya, yang disertai dengan evidence, bukti-bukti, and reasoning, alasan-alasan. For example, early marriage cause problems. The text present a claim about early marriage with supporting evidence or reasoning. Jadi di sini pernikahan dini ya, atau early marriage itu menyebabkan masalah dengan menunjukkan apa? Evidence, bukti-buktinya apa? Atau alasan-alasan yang menguatkan dari teks argumentatif ini. Early marriage possess significant risks and drawbacks. It deprives young individuals, particularly girls, of their childhood education and personal development. It perpetuates inequality, increases the likelihood of health complications, and restricts opportunities for a better future. Society must take action to eradicate this harmful practice. Mari kita bahas teks berikut ini ya. Early marriage, yaitu pernikahan dini, possess significant risk ya, menimbulkan resiko yang sangat signifikan dan juga drawbacks ya, kerugian. It deprives. Di sini deprives itu artinya adalah merampas young individuals, individu muda, particularly khususnya girls ya, anak perempuan, of their childhood, dari masa kanak-kanak, education, pendidikan, and personal development, pengembangan pribadi mereka ya. It di sini adalah early marriage, yang merujuk dari kata early marriage, yaitu pernikahan dini, perpetuates, melanggengkan inequality, ketidakseimbangan, increases the likelihood, yang meningkatkan kemungkinan health complication, komplikasi kesehatan, and restrict, dan juga membatasi opportunities, kesempatan for a better future, untuk
masa depan yang lebih baik. Society, masyarakat, must take action, harus mengambil aksi atau langkah to eradicate ya, untuk mengatasi ya, untuk membatasi, to eradicate yaitu untuk memberantas this harmful practice, yaitu praktek harmful, praktek yang berbahaya ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu kita telah mempelajari 5 jenis teks, yaitu deskriptif, yaitu tentang penggambaran karakteristik, kemudian observation, pengamatan, kemudian exposition, explain, menjelaskan, dan juga procedure, yaitu tentang langkah-langkah, dan argumentative, yaitu berupa argumentasi yang disertai dengan bukti-bukti. Itu adalah 5 jenis teks yang telah kita pelajari. That is the lesson for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.